Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Kao što vidite pravimo još jedan super kolač. Ovaj put pravimo sa kruškama, sezona je krušaka pa da malo i to iskoristimo, jel? Radimo sa prhkim tijestom, već smo ga diplomirali. Ovdje imamo kremu, a ovdje na kraju će nam trebati bjelance i šećer kao završni sloj. Znate kako kažu, šlag na tortu. Idemo, prvo što treba da uradimo jeste da ove kruške malo obarimo. Znači, ako nemate krušaka, možete koristiti kompot. Ja ću ih samo malo provriti, eto, samo malo obariti, čisto da omekšaju, mada one, iako su zelene, izgledaju zeleno, ali unutra su jako sočne, tako da neću ih baš raskuhati. Krušku ćemo oguliti. Prerežemo na pola. I lagano iskružimo ovaj tvrdi dio. Evo ovako. I pripremila sam u stvari ovdje vodu. Odmah ću stavljati u vodu i tako do kraja dok ne očistim sve 4. Dok se kruške kuhaju, mi ćemo sada da pripremimo prhko tijesto. Dakle, trebaju nam žumanca, šećer i to ćemo dobro da umutimo. Naribamo koricu jednog limuna. Potom dodajem kiselo vrhnje ili mileram. Prstohvat soli i dodajemo jednu kašičicu ili pola kesice praška za pecivo. I to ćemo sada sve dobro da umutimo. Sada ćemo dodati brašno. Ovako mi je lakše izvagati na papiru ili u plastičnoj kesici, kako sam vam rekla. I margarin, s tim da ćemo margarin ribati. Umočite ovako u brašno, puno je lakše. I lakše se riba ako je direktno iz frižidera. I sada ćemo zamjesiti prhko tijesto. Evo, kruške su provrle, ostavit ćemo ih otprilike minutu, 2 na srednjoj temperaturi, samo da se malčice omekšaju. Tijesto odmah prebacujemo u pleh, nema potrebe da ga rashladimo. Peći ću u ovom četvrtastom kalupu, dimenzije ćete naravno imati u opisu videa kao i sve sastojke. Tijesto ćemo odmah prebaciti u kalup, nema potrebe da čeka. Fino ga raširite i popnite ga malo uz ivicu da dobijete kao mali zid koji će čuvati ovu kremu koju budemo pripremali da ne iscuri iz kalupa. Sad ću vam pokazati. Dakle, idete gore malo ovako uzbrdo prstom. Vidite. Idemo sada pripremiti fil ili kremu. Trebaju nam 2 žumanca, vanilin šećer, obični šećer. To ćemo malo promiješati. Dodajemo mlijeko i sve dobro umutimo da nam se žumance i šećer fino rastope. Dodajem puding od vanilije. Ako ne volite vaniliju, ima stvarno
gledalaca koji me pitaju da li može umjesto vanilije neki drugi puding. Vaniliju uvijek možete zamijeniti sa pudingom sa ukusom vrhnja. Dakle, neutralan i možete ga koristiti za sve. Nakon što smo puding razmutili, dodajemo i kiselo vrhnje. Dobro umutite. Tijesto blago viljuškom nabockajte, ne do dna, nego samo po površini. Kruške sam, kao što vidite, izvadila, ocijedla od vrele vode, da se ne bi prekuhale i malo samo ostavila da se prohlade, da ne stavljam onako vrele direktno na tijesto. Rernu sam uključila da se zagrijava. Mi ćemo sada složiti kolač i on ide na pečenje. Dakle, krušku redamo ovako. Zalijemo. I nosimo na pečenje u zagrijanu rernu. Kolač je uskoro pečen, pa ćemo sada da pripremimo završni sloj sa bjelancem. Prvo ću ga dobro umutiti, a potom ću dodati šećer i onda izraditi šnee. Evo vidite kako smo ga čvrsto umutili. Sada ćemo dodati 2 kašike mljevenog šećera. Možete i 3 ako više volite, onako ako volite slađe. I sada ćemo to dobro umutiti. Evo ga, vidite kako se kolač drma. Nemojte to da vas prepadne. Znači, ova vrsta kolača kada se pravi sa milerama mora dobro da se ohladi, da odstoji nekoliko sati, što ćemo i mi kasnije učiniti. Sada ćemo nanijeti, hajde bola ne bio, šlag i vratiti nazad u rernu još nekih 15 minuta. Vidite kako sam ja to čvrsto umutila. Mogla bi šampit odmah složiti, ali trebalo biti malo slađi onda. Sad ćemo to fino razmazati polako, nemojte puno pritiskati dole. I ne mora biti uopšte uredno, može biti čupavo. Biće interesantnije kad se ispeče. Evo ga, pogledajte kolača, ludilo. Dakle, obavezno ga ostavite ovako u kalupu da se dobro ohladi nekoliko sati i da se sve to fino stisne. I onda je najlakše skinuti kalup. Eto, obavezno isprobajte, kolač je jako ukusan i kao što vidite vrlo jednostavan. Znači sve sastavite i na pečenje. Ako vam se sviđa ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!